আপনি উপজাতি ধরে করে ৩৫ বছর কমিউনিস্ট পার্টি শাসন করেছেন। এই রাজ্যে উপজাতি আপনি স্বয়ং ২০ বছর শাসন করেছেন, কিন্তু উপজাতিদের জন্য সমস্ত রিজার্ভ কোটাগুলো চিনি হা চিনি শাসন চিনি শাসন जों केबेनो किरिये जों नायो जास्टिस चिनि हा चिनि शासन चिनि बुबाग्रा आयोग लक्थन चिनि थानसानि हुकुम आयोग लक्थन tini o jaga o kulai jampa hawar constituency ni andaro chung o jaga mendi haparo phai chung o jaga nukha busu family kamo 35 family ni 118 পরিবার তিনি o jaga o butar তিনি o jaga o tipramo thawo hamjagi chini maharashtra ni je thanchani khorang no hamjagi boro o khorang no yasagi yamrok yasagi tini bubagrani thancha boro yapri sepaikha o jaga o जों नायनानै थांया केबो साबक गसाकनिफ्राय साबक गुफुरनिफ्राय साबक गोखारनिफ्राय जों आबो नायना थांया तामुखे बरक तिनि ओ जे बुबाग्रानि थानसानि खरांनो बरक खानाउ यासाक फाइका आबोनि बागै जों बरक न चिनि अर अकरा खरकनि दंगो अकरा रक नि बिसिंति बस बरक यासाको ताइ जों अर नुखा चिनि तुसार ताइ तेबो तंलाय अर बरकनि नेतृत्वआव न जागाबो जों नुखा जे अबरक बुबाग्रानि तिप्रा मथो जइन खाइफैमानि बेलायनो हामबाय।